Malaysia baru sekali setelah di rebrandkan. Indonesia belum ada. Kat highway bawa kereta melulu. Cukup FM. Kami malu. Pemain di liga lokal ni menyebabkan mereka jadi tidak berkualiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Re. Nah cuy ya, Sintayong fix akan turunkan pemain U22 untuk timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Targetnya itu final ya. Nah setelah kabar ini didengar oleh negara tetangga kita, mereka sangat bahagia cuy ya. Setiap 2 tahun Asia Tenggara akan adakan satu tournament yang kita boleh katakan berprestij. Kalau dalam level Asia, skop yang lagi besar, kita ada AFC Asian Cup. Tapi kalau kita kecilkan lagi sikit skop, level Asia Tenggara, kita ada AFF. Dan sekarang ni nama dia dah bertukar-tukar. Dulu asalnya pernah Piala Tiger, lepas tu Suzuki Cup, Mitsubishi Electric Cup, dan yang terbaru untuk edisi yang seterusnya, mungkin nama Piala AFF ni akan ditukar lagi kepada ASEAN Cup ataupun ASEAN Mitsubishi Cup, lebih kurang macam tu. Tapi sekarang ni kita nak fokus dekat tim kita sendiri, tim Harimau Melaya untuk AFF 2024 ni kan. Sebab AFF ni setiap 2 tahun. Bila edisi yang seterusnya, kita nak tengok apa sebenarnya target untuk skuad kebangsaan kita. Bila dalam level Asia, kita dah nampak dah Malaysia kalau compete dengan negara-negara besar, macam mana Malaysia main. Tapi kalau dalam level Asia Tenggara, lain pula cerita dia. Kalau kita tengok balik edisi yang lepas, edisi 2022, Malaysia tersekat di peringkat separuh akhir, tewas kepada Thailand, negara jiran kita. Malaysia ni kalau dalam tournament Asia Tenggara, halangan Malaysia 2 je, tak Thailand, Vietnam. Nah mereka lupa kalau saat ini Indonesia berbahaya dalam sepak bola. Even dalam, kita katakan selepas dah rebrand pun, Malaysia masuk final 2010, waktu tu lah satu-satunya kita champion, 2014 dan 2018. Tapi 2014 dan 2018 ni kita kalah di final. So sekarang ni untuk edisi yang seterusnya ni, adakah kita boleh rangkul gelaran juara AFF buat kali yang kedua? Kita kena tengok secara keseluruhan dulu. Dia sebenarnya bermula daripada call up. Player mana yang akan dapat call up untuk AFF? Sebab ada isu bila tournament Asia Tenggara ni dia bukan dalam kalender FIFA. Jadi akan ada klub yang tak lepas player-player dia untuk main dengan skuad kebangsaan. Saya tak boleh mention lah klub mana. Nanti saya yang kena kan. So pandai-pandai lah, faham-faham lah klub mana. Tapi itu yang menjadi persoalan yang pertama. Sampaikan bila dah keluar call up, ada pula fan-fan dan juga netizen yang pecahkan sampai komen, oh ini call up untuk Malaysia B, bukan Malaysia A. Kalau kelayakan Piala Dunia baru skuad Malaysia A, tapi untuk AFF Malaysia B. Dia buat perbandingan macam tu. Tapi kalau bagi saya personally, tak kisah pun Malaysia A ke Malaysia B, asalkan player mana yang dapat call up, maksudnya dia kena betul-betul ready untuk nak pakai jersey Malaysia dan main mewakili negara kita, Harimau Melaya sendiri kan. So untuk edisi yang seterusnya, macam yang saya cakap, kalau dapat full squad macam Piala Asia, akan ada kemungkinan yang kita boleh jadi champion. Tetapi kalau tak dapat, kena come out dengan satu backup plan. Macam edisi yang sebelum ni, dia ada beberapa set player. Kalau dia tak dapat main player mana yang dia rasa sesuai dengan taktikal dia. Akan tetapi, ada tapi, mungkin akan ada beberapa faktor kekangan dari segi level quality player tu tersendiri. Itu adalah serba sedikit yang kita boleh gambarkan yang akan datang ni. Tapi kalau kita berhasrat nak bawa balik piala dekat bumi Malaysia ni, something need to be done. Kena ada full squad yang betul-betul strong dari segi first 11 dan juga squad depth kita. Kita nak kena balance dari segi player first 11 dan juga player sub. Maksudnya bila player first 11 keluar, player sub masuk, kenalah ada squad yang sama kuat. Penghalang terbesar squad Harimau Melaya dekat AFF ni selalunya dekat semi-final, tak Thailand, Vietnam, dua ni. Dan untuk rekod dalam tournament Asia Tenggara AFF ni kan, Singapura dan Thailand juara yang paling banyak kali. Malaysia baru sekali setelah di rebrandkan. Indonesia belum ada, tapi Indonesia antara tim yang banyak kali juga masuk final, cuma belum rezeki untuk dapat cup. Dan prestasi Indonesia sekarang ni pun tengah memberangsangkan. Semua pihak, FAM, klub-klub Liga Malaysia pun semua kena mainkan peranan. Kalau kita nak tengok Malaysia berjaya di peringkat yang lebih tinggi, di peringkat Asia ataupun di peringkat kelayakan Piala Dunia sekalipun, kita kena pastikan kita sentiasa strong di peringkat Asia Tenggara. Barulah kita boleh bertapak dengan lebih besar dan lebih luas di peringkat yang lebih besar. Contoh macam peringkat Asia dan sebagainya. Nah jelas saja negara tetangga kita ini sangat bahagia ya, karena sebelumnya
Negara tetangga kita ini takut dengan pemain keturunan yang biasa bermain di Eropa. Setelah mendengar berita bahwa Sintayong akan menurunkan pemain U22 tersebut, mereka merasa mendapatkan peluang besar untuk menjuarai Piala AFF 2024 ini. Cúp cũng thuộc về Indonesia. Huấn luyện viên Sintayong là người hạnh phúc nhất khi vuốt ve và nâng đi nâng lại chiếc cúp vàng của AFF Cup 2024. Chúng tôi không hề đùa đâu, có cả dẫn chứng đây mà. Vâng, đó là cảm giác mà chỉ huấn luyện viên Sintayong có được mà thôi. Còn người Indo thì cứ ngồi chờ mòn mỏi bao giờ mới được lần đầu tiên chạm tay vào danh hiệu AFF Cup đây. Năm 2024, một năm với rất nhiều thay đổi của bóng đá xứ sở Vạn Đảo, giúp nền bóng đá của nước này từ chỗ chỉ có SEA Games và AFF Cup thì đột nhiên lại hão huyền đến tấm vé đến Mỹ vào năm 2026. Tôi cá là sẽ có rất nhiều người tin vào điều đó, nhưng trước mắt họ vẫn là giải đấu tại Đông Nam Á, nơi họ 6 lần về nhỉ. Còn điều gì tuyệt vời hơn để đem đội hình sắp đá với Nhật Bản và Ả Rập tham dự AFF Cup đúng không nào? Lý thuyết là thế, nhưng huấn luyện viên Sintayong đã tiết lộ trong lúc say sưa ôm cúp rằng chúng tôi sẽ tham gia bằng lứa U22 và các cầu thủ nội tại Liga 1. AFF Cup không thuộc hệ thống các giải bóng đá của FIFA tổ chức, vì thế các câu lạc bộ không nhất thiết để nhả quân, trừ trường hợp ông Eric Thauhier nhấc máy lên và gọi điện díu dít. Thậm chí những cầu thủ đang chơi tại Thái League hay K-League còn khó trở về cơ mà. Nhiều tham vọng vào SEA Games 2025 với mục tiêu bảo vệ thành công tấm huy chương vàng môn bóng đá nam. AFF Cup 2024 sẽ là dịp không thể tốt hơn để các thủ lứa U23 nước này được cọ sát, học hỏi và tích lũy kinh nghiệm, qua đó sẵn sàng hiện thực hóa mục tiêu kỳ đại hội thể thao khu vực vào năm sau. Bởi vậy, đề xuất lắp ráp đội hình với loạt cầu thủ nhập tịch kết hợp với lứa U22 cho AFF Cup 2024 đem lại mục tiêu kép, vừa nuôi hy vọng đảm bảo thành tích, vừa giúp các thủ trẻ nước này có cơ hội được học hỏi từ chính đàn anh. Dẫu vậy, các thủ nhập tịch của đội tuyển Indonesia đang khoác áo đội bóng nước ngoài sẽ khó tề tựu được ở AFF Cup 2024 bởi giải đấu này vẫn chưa trực thuộc FIFA nên các câu lạc bộ chủ quản sẽ khó nhả người. Bởi vậy, đội bóng xứ Vạn Đảo nhiều khả năng chỉ có thể sử dụng lứa U22 kết hợp với những cầu thủ đang thi đấu tại Liga 1, giải vô địch quốc gia Indonesia như lời huấn luyện viên Sintayong tuyên bố mà thôi. Dù chỉ mang theo dàn lực lượng trẻ trung, thế nhưng huấn luyện viên Sintayong vẫn lạc quan rằng đội tuyển Indonesia vẫn có thể làm nên chuyện ở AFF Cup 2024. Mereka sangat yakin sekali bisa taklukkan Indonesia dan meremehkan sekali pemain U22 Indonesia ini cuy ya, dengan alasan pemain keturunan kita ini tidak dimainkan. Nah, mereka lupa kalau saat ini Indonesia berbahaya dalam sepak bola. Jadi cuy ya, warga Malaysia mengatakan tim berat yang akan dihadapi adalah Thailand dan Vietnam. Penghalang terbesar skuad Harimau Melaya dekat AFF ni selalunya dekat semifinal. Tak Thailand, Vietnam. Belum tentu cuy ya. Inilah yang dikatakan bola itu nggak bisa ditebak. Nah, mereka lupa kalau apa Indonesia sedang berkembang pesat saat ini ya. Jadi jangan terlalu meremehkan timnas U22 Indonesia kita dong. Nah, kita lihat saja nanti laga ini apakah sesuai dengan apa yang mereka katakan. Nah, gimana menurut kawan-kawan? Silahkan di komen ya cuy ya.